Zdravo svima! Samo jedna kašika i bit ćete prekriveni jagodama. Sipajte pod svaki grm. Ovo je najjače organsko gnojivo za jagode koje će vam ikad trebati. Jagode ćete brati na kante. Dragi baštovani, lajkujte ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi kojima je potreban. A kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce, potpuno je besplatno. Za uzgoj i prihranu jagoda potrebno nam je pepeo od drveta. Pepeo od drveta je dobar izvor kalcija, što je važno hranjivo za jagode. Međutim, važno je koristiti pepeo od drveta iz drveća koje nije tretirano pesticidima ili herbicidima. Pepeo od drveta možete raspršiti oko svojih jagoda ili ga dodati u kompost. Za prihranu jagoda najjednostavnije je sipati 1 kašiku drvenog pepela ispod svake biljke. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio koristan, podijelite ga sa vašim prijateljima na društvenim mrežama i pogledajte još videa na kanalu. Vidimo se tamo.